जय श्री कृष्ण। स्वागत है तमारुं मारा किचन में। आज आपणे गाजरनी खीर बनावीशुं। खीर माटे मैं अहींया 2 થી 3 चमची चोखा लीधा छे, धोईने सारी रीते साफ करी लईशुं। गरम पाणी में 2 कलाक माटे पलाળી दईशुं અને 1 किलो गाजर लीधा छे मैं अहींया। गाजरने 5 मिनिट पाणीमां राखीने सारी रीते धोईने साफ करी लीधा छे। हवे गाजरना छिलका उतारी लईशुं। तो बधा ज गाजरना छिलका उतारीने तैयार करी लीधा छे અને ग्रेटर वडे सारी रीते ग्रेट करी लईशुं। तो आ रीते बधा ज गाजरने ग्रेट करीने तैयार करी लीधा छे। जाडा तळियावाळुं वासण मूकीने थोड़ू घी एड करीने गाजरने आपणे शेकवाना छे, पाणी बળી ना जाए ત્યાં સુધી। तो બધા જ ગાજરને સારી રીતે શેકાઈ જાય, પાણી બળી જાય પછી આપણે આમાં દૂધ એડ કરીશું। મેં અહીંયા 1 કિલો ગાજર લીધા છે તો 1.5 લીટર દૂધ લીધું છે। કાજુ અને બદામ લીધા છે તો મેં અહીંયા 500 ml દૂધ એડ કરી દીધું છે। ટોટલ મેં અહીંયા 1.5 લીટર દૂધ એડ કરી દીધું છે અને સારી રીતે આપણે ઉકળવા દેશું। તો તમે અહીંયા વિડીયોમાં જોઈ શકો છો મસ્ત મજાનો ગાજરની ખીર આપણી ઉકળવા માંડી છે। तो अहींया आपणे जे चोखा पलाळीने राख्या हता 2 कलाक माटे ए पण एड करी देशुं। एक उभरो आवे एटले आपणे एड करी देवाना छे चोखाने अने सारी रीते खीरने आपणे हलावता रहेवानुं छे जेथी करीने तळियामां ચોટી ना जाय। तो खीर आपणी सरस मजानी उकળી रही छे, खीर बनीने तैयार थई गई छे। तो आपणे हवे काजू अने बदाम एड करी दईशुं अने 1 कप मिश्री एड करी छे। तमे गळ्युं वधारे खाता होय तो पण एड करी शको छो। तो खीरने हवे सर्व करी लईशुं। आनी फूल रेसिपी जोवी होय तो तमे मारी चेनल पर जोई शको छो। मळीशुं हवे नेक्स्ट विडियोमां। जय श्री कृष्ण बधाने।